बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, हम बदकिस्मती से अपने बहुत सारे अक़दार खो रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था कि जब लोग अपनी फ़ैमिली के साथ बाहर निकलते थे तो उनकी तरफ तो देखना दरकिनार लोग अपना रास्ता भी तब्दील किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से हम शायद अखलाक़ी तौर पर इंतहाई ज़वाल का शिकार हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान के सीनियर और मशहूर एंकर शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से। और जब एक शॉपिंग मॉल में शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो है वो वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, तो इस दौरान एक लोड़ा लफाड़ा मंसूर अली शाह ने, मंसूर अली ख़ान ने इसके लिए बड़ा अच्छा नाम जो है वो ढूंढा है कि एक लोड़ा लपाड़ा जो है, एक पता नहीं उसका ताल्लुक़ किस पार्टी से था, लेकिन उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को उनकी फैमिली के सामने हिरासा करने की कोशिश की। लेकिन भला हो शाहज़ेब खानज़ादा की, उन्होंने अपने अखलाक़ी तौर पर उस बंदे को न देखा, न उसको कोई जवाब दिया, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि मैं इस मुल्क का जाना पहचाना एंकर भी हूँ, मेरे अखलाक़ियात भी मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं उस बंदे को जवाब दूँ। और साथ साथ में शायद उसने ये भी सोचा होगा कि फैमिली के सामने जवाब देना जो है वो भी मुनासिब नहीं है, इसलिए उन्होंने इसी बात में अफ़ियत जानी कि इस बंदे को जवाब देना जो है वो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। लेकिन आपने देखा नाज़रीन कि बिल्कुल फैमिली के सामने वो बंदा आया, उसने अपना मोबाइल निकाला, उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, उसने गालियाँ देनी शुरू की और पता नहीं क्या क्या वो बक रहा था। यकीन जाने नाज़रीन कि हम टेलीविज़न मीडिया पे, हम सोशल मीडिया पे, हम दीगर मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ़ इस किस्म के वाक़यात जो है देखते रहते हैं। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ है तो लोग अपने अपने मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करते हैं, उनके कारकुनान, उनके लीडर्स अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करते हैं, और आमतौर पर जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं तो वो उन पर तबसरे करते हैं या दोनों फ़रीक़ैन के लोगों को अपने मीडिया चैनल पर बुलाकर उनका मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करते हैं। हम अगर पाकिस्तान के दीगर एंकर्स के हवाले से बात करें तो शायद पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर, कुछ एंकर ज़रूर होंगे जो कि पोलराइज्ड है, जो कि एक ख़ास पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर लेते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ शाहज़ेब खानज़ादा साहब के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में शाहज़ेब खानज़ादा का शुमार उन गिने चुने, उन चंद एंकर में उनका शुमार होता है जो कि हमेशा अपना प्रोग्राम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यानी शाहज़ेब खानज़ादा न तो इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, न मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ है, न पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, और न किसी दूसरे कौमपरस्त पार्टी के ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद भी शाहज़ेब खानज़ादा पर तनकीद करना कि आपने एक ख़ास मौके पर एक ख़ास खातून को, एक ख़ास मर्द को, एक ख़ास मौजू को आपने अपनाया था, अपने उस पर तनकीद की थी, तो इसलिए आज हमें भी ये हक़ पहुँचता है कि हम आपकी तज़लील करें। बहुत बुरी सूरत हाल है, और मेरे पाकिस्तानी हुकाम से भी यही अपील होगी कि अगर इस शख्स की शनाख्त हो सकती है तो इसको ऐसे करार वाकई सज़ा दी जाए कि आइंदा के लिए कोई ऐसी हरकत भी ना करे। शाहज़ेब खानज़ादा तो इंतहाई कूल माइंडेड शख्सियत है कि उन्होंने उस बंदे को जवाब नहीं दिया, वरना अगर यही काम कराची के बजाय ये काम लाहौर में होता, ये खैबर पख्तूनख्वा में होता, तो शायद उस बंदे को अपने की अब तक सज़ा भी मिल चुकी होती, क्योंकि हर बंदा जो है उनकी बर्दाश्त का लेवल जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा जैसे नहीं होता। नाज़रीन, सिर्फ हम शाहज़ेब खानज़ादा साहब की बात नहीं करते कि उनके साथ फैमिली थी और उनकी बेइज्जती की गई। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की गुज़िश्ता दिनों जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट कंपनी का एक उनका जो एक मैगज़ीन है, उस मैगज़ीन में जिस तरीके से बुशरा बीबी के हवाले से एक आर्टिकल छपा, एक फ़ीचर छपा, उसके बाद जिस तरह मीडिया पर उन पर तबसरे होते रहे, तो यकीनन इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक खातून पर इस तरीके से वार करना, इस खातून की इस तरीके से बेइज्जती करना, मैं कम अज़ कम इसको बेगैरती समझता हूँ। आपकी अगर किसी सियासी पार्टी के बंदे से नहीं बनती, आप उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी करते हैं, आप उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है कुछ भी कहते हैं, लेकिन इस तरीके से मीडिया पर आकर इस तरीके से तज़लील करना, इस किस्म की बातें करना जो है ये किसी भी तौर पर ज़ीब नहीं देता। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ख़वातीन की ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए, और अगर कोई इंटरनेशनल मैगज़ीन, कोई इदारा इस किस्म की बात भी करता है तो यकीनन दूसरी पार्टी ने जिस तरह ऐलान भी किया है कि उनके ख़िलाफ़ वो अदालत में जाएंगे, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको बेजा इतने तौर पर उजागर करना और फिर ख़वातीन की बेइज्जती करना जो है ये किसी को भी ज़ेब नहीं देता। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ नाम और एंकर, जिसमें ख़ास तौर पर नजम सेठी शामिल है, जिसमें इफ्तिखार अहमद शामिल है, उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े चैनल समा टीवी से इस्तीफ़े दिए हैं। सबसे पहले नजम सेठी ने
استعفیٰ دیا، اور ظاہری بات ہے کہ نجم سیٹھی جو ہے، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر بھی ہے، ساتھ میں وہ پاکستان کے مانے جانی شخصیت ہے، یعنی پاکستان میں وہ شخصیت جو کہ سیاست کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کے مختلف میڈیا کے ساتھ منسلک رہے، لیکن کم از کم یہ بندہ جو ہے ان کو ان صحافیوں میں چند صحافیوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جن کے تجزیے انتہائی مسرد انفارمیشن پر مبنی تجزیے ہوتے ہیں۔ ایک منجا ہوا صحافی جو کہ جہاں پر بھی ہوتا ہے تو اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے یا پھر اس میڈیا گروپ کے ریٹنگ بھی ان کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ اچانک انہوں نے استعفیٰ دیا، بلکہ اچانک استعفیٰ سے پہلے نجم سیٹھی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ نجم سیٹھی قریب سما ٹی وی کو چھوڑنے والے ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی کافی پوسٹ آئی، کافی لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ انہوں نے باقاعدہ سما نیوز سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی، اور ان کو تکلیف یہ تھی کہ جب وہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں تو پروگرام کا کچھ حصہ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، ان پر سنسرشپ لگائی جاتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ ان کی جو ایڈیٹوریل بورڈ کی پالیسیز ہے تو نجم سیٹھی صاحب ان کو اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتے، ان کو ہدایات ملتی ہے لیکن ان کو فالو نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے مزید چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تیسری اور اہم جو بڑی وجہ جو ہے، جو کہ افتخار احمد صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ سما ٹیلی ویژن نے جو بڑے اینکرز ہیں ان کو جو تنخواہیں دی جاتی ہے تو ان پر، چونکہ پہلے سما ٹیلی ویژن خود اپنے طور پر ٹیکسز دیا کرتے تھے، اب انہوں نے اینکر کے تنخواہوں سے وہ ٹیکس جو ہے وہ کاٹنی شروع کیے تھے اینکرز کو بتائے بغیر، جس پر انہوں نے احتجاج جو ہے وہ استعفے دیے ہیں۔ نجم سیٹھی کا استعفیٰ تو شاید قبول بھی کیا گیا ہے، لیکن ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ مانی نہیں ہے۔ جو کہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت ان کا ایک نیو کانٹریکٹ ہو گیا ہے دنیا ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور اب وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ ویکنڈ پر دنیا ٹی وی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ لیکن ناظرین، ہم اگر پاکستان میں ریگولر میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ریگولر میڈیا بڑی تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اس لیے ریگولر میڈیا نے خود اپنے نہ صرف پوڈ کاسٹ چینل شروع کر دیے ہیں، اپنے ڈیجیٹل چینل شروع کر دیے ہیں، بلکہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیوی ویٹ اینکرز تھے جن کے تنخواہیں بہت زیادہ ہے، جن کے تنخواہیں ملینز میں ہے، تو آہستہ آہستہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب چونکہ افیکٹ ان کا جو اثر تھا شاید اس میں بھی کمی آئی ہے، اور اگر وہ اتنے بڑے تنخواہیں دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ خرچہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر کرے، وہ اے آئی پر کرے، وہ دیگر شعبوں پر کرے، تو شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے جو بڑے ہیوی ویٹ نیم ہے اب ان کو مختلف چینل سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح پاکستان کے دیگر میڈیمز جو ہے میڈیا کے وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہے تھے، اب شاید جو ہمارا سیٹلائٹ چینل جو ہے وہ بھی زوال پذیر ہے، اور اس لیے تمام دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔